बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये आमद के पहले एतवार का पैगाम है। साल दोम का आगाज होता है। पहली तिलावत यशायाह नबी का सहीफा उसके 63वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत, फिर 64वें बाब की पहली और तीसरी से 8वीं आयत। काश के आसमान को फाड़े और उतर आए कि पहाड़ तेरी हजूरी से पिघल जाएं। ज़बूर 79 में जमायती जवाब है, ऐ लश्कों के खुदा हमको बहाल कर और अपने चेहरे का नूर हम पर चमका और हम बच जाएंगे। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत पहले बाब की 3 से 9वीं आयत। हम अपने खुदावंद यसु मसीह के जाहिर होने की राह तकते हैं। नाराए हम्द है, ऐ खुदावंद अपनी शफकत हमको दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकस 13वें बाब की 33वीं से 37वीं आयत में खुदावंद यसु मसीह फरमाते हैं, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा। मेरे जो आमद के पहले एतवार से आबादी साल का आगाज होता है। नया आबादी साल आमद के अयाम से ही शुरू होता है और अब ये जो साल है ये साल दोम है जो मुकद्दस मरकस की अंजील के साथ मुंसलिक है। पाकमा कलीसिया ने 3 सालों के आबादी एक दौरानिया रखा है और इसमें जो साल अव्वल है वो मुकद्दस मत्ती, साल दोम मुकद्दस मरकस और साल सोम मुकद्दस लूका के साथ मुंसलिक है। मगर मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के लिए कोई साल मुकर्रर नहीं किया गया, मगर मुकद्दस यूहन्ना की अंजील इन्हीं 3 सालों में दरमियान में गेस्ट अपीयरेंस की सूरत में जाहिर होती है। इसके अलावा कलीसिया की यह तरतीब बहुत ही खूबसूरत है कि 3 सालों के दौरान हम तकरीबन मुकम्मल बाइबल की तिलावत करते हैं। आमद के अयाम में जहां आमद की शमाएं रोशन की जाएंगी ताकि इंसान की ज़िंदगी में खुदा की रोशनी बढ़े, और ये 4 मोमबत्तियाँ 4 शमाएं बारी बारी हर एतवार पर जलाई जाती हैं और जामनी रंग इस्तेमाल किया जाता है। जामनी रंग बादशाही की अलामत माना जाता था। ये शहनशाह इस्तेमाल करते थे क्योंकि जामनी रंग एक महंगा रंग था, आसानी से दस्तयाब नहीं था, तो इसलिए ये बादशाहों और शहनशाहों के लिए मुकर्रर था। कलीसिया जामनी रंग को तोबा के मायने में इस्तेमाल करती है, तोबा और तब्दीली के मायने में। तो आमद के अयाम हमें तोबा और तब्दीली की दावत देते हैं और ये आज की दावत जो है वो हमें दी गई है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद सानी के लिए खुद को तैयार रखें। क्योंकि आज की पहली तिलावत में यशायाह नबी खुदा को पुकारता है और ये पुकार बड़ी शिद्दत के साथ है कि काश के आसमान फट पड़े और तू उतर आए, पहाड़ तेरी हजूरी से पिघल जाएं। यशायाह नबी बयान करता है कि क्योंकि खुदा दूर हुआ, खुदा ने अपना चेहरा छुपाया और खुदा इसराइल से अलग हुआ, इसलिए इसराइल के लोग बदी और गुनाह में पड़े। और वो कहता है कि तूने हमारा दिल सख्त किया और हमें अपनी जो हमारी राहें हैं उन पर चलने दिया, हमें आज़ादी दी और इसलिए हम गुनाह में पड़े। इसलिए तू आ और हमें निजात दे, आ और हमें बचा। दूसरी तिलावत में भी मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के जाहिर होने तक उसकी राह तकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील में आसमान पर जाने से पहले कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। ये एक फ़र्क है कि ईमानदार के साथ खुदा मौजूद है, ईमानदार के साथ खुदा हर वक्त मौजूद रहता है क्योंकि उसके दिल में खुदा की मोहब्बत कायम है।
اور وہ اپنے آپ کو خدا سے جدا نہیں سمجھتا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جاگتے رہو۔ جب ہم ایمان میں جاگتے ہیں تو پھر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بار میں ایک خاندان میں گیا تو اس خاندان کا جو سربراہ تھا وہ فوج میں تھا، تو ان کے بچے بہت فرما برداری سے اپنی ماں کے احکام مانتے تھے اور ساری تعلیم اور جو بھی ذمہ داریاں تھیں وہ بڑے اعلیٰ طریقے سے نبھاتے تھے۔ تو ان کی والدہ ایک ان پڑھ خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تمہارا باپ گھر میں نہیں ہے مگر اس کی جوتی گھر میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر موجود ہے، وہ ہم میں موجود ہے۔ اور یہی بات ان کے تمام خاندان کے لیے ایک طرح کی ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کی علامت ٹھہرتی کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم نے اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو گھر کے سربراہ کو ناپسند گزرے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی کو اپنے قریب نہیں دیکھتا تو پھر لاپرواہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سربراہ سر پہ نہیں ہے، اگر جو بھی مالک ہے وہ سر پر نہیں ہے، تو انسان تھوڑا سا غفلت کی طرف چلا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس غفلت میں نہیں پڑنا، کیونکہ ایک تو وہ سونا ہے جو انسان کا فطری سونا ہے، وہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ انسان سوتا ہے، اور اس دورانیے میں انسان کے تمام جو سینسز ہیں وہ بند ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سونگ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، اور تمام طرح سے جو ہے وہ حصے ہیں وہ اپنا کام روکے ہوئے ہوتی ہیں، اور انسان اپنے ارد گرد کی ماحول اور باتوں کو نہیں جان پاتا۔ مگر باقی کا وقت جب یہ تمام جو پانچوں حواس ہیں یہ اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی انسان کئی بار سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے سونے کی حالت میں ہے کہ جب وہ یا تو مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے یا پچھلے دور کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اکثر لوگ بات کر دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس بات کے دوسرے کی زندگی پر کیا اثرات ہیں، اور دوسروں کو انسان دکھ بھی پہنچاتا ہے، تکلیف بھی پہنچاتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے کہ میں نے یہ بات کی نہیں، یا مجھے اس بات کا یہ پتہ نہیں تھا کہ اس بات سے یہ دوسرے کو تکلیف پہنچے گی۔ اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے گھر کے کام کرتے ہیں، تو ان میں سے اکثر کسی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ٹکرا جانا، یا بے خیالی میں کوئی چیز توڑ دینا، اور بعد میں کہنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں یہ موجود تھا، یا ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی چیز سامنے سے آ جاتی ہے تو اگر حادثہ بھی پیش آ جاتا ہے تو بعد میں انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں چلا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام وہ حالتیں ہیں جہاں پر ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، اپنے کام کی طرف، اپنی زندگی کی طرف، اور خاص طور پر موجودہ حالات کی طرف نگاہ نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، پچھلے دنوں ایک بہت ہی مشہور کتاب لکھی گئی جس کا ٹائٹل تھا دا پاور آف ناؤ، جو لمحہ موجود ہے اس کی طاقت، اور جو لمحہ موجود ہے اس میں رہ کر ہم اپنے ارد گرد کو جان سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کر سکتے ہیں، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ ایک نیکی کا، اچھائی کا موقع ہے، اور ہم اس کو کر کے اپنے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور جب ہم جاگ رہے ہیں، جب ہم ہوش میں ہیں، جب ہم لمحہ موجود کی طاقت کو جانتے ہیں، تو پھر ہم برائی سے بھی بچ سکتے ہیں، کیونکہ اچھائی اور برائی ہماری زندگی میں آنے والے موقع ہیں، اور جو موقع آتا ہے اس کو اگر ہم جانتے ہیں تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ہم نے کس طرح عمل کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح تو ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ جاگتے رہو۔ اور کیسے جاگو؟ جیسے دربان جاگتا ہے۔ کیسے جاگو؟ جیسے وہ اس بات کے لیے منتظر ہے کہ مالک کب آئے گا۔ وہ شام کو آ سکتا ہے، وہ رات گئے آ سکتا ہے، وہ صبح آ سکتا ہے، وہ مرغ کے بانگ دیتے وقت آ سکتا ہے۔ تو اس لیے دربان کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے۔ اسی طرح ہر مسیحی کے لیے یہ ایسا ہی ہے کہ وہ ہر وقت خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو رکھے، ہر وقت یہ جانے کہ میرا خدا مجھے دیکھتا ہے، ہر وقت خدا کی حضوری کو محسوس کرے۔ مقدس پالوس رسول نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کے دن تک
यानी खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर नहीं है मगर वो हमारे साथ है, क्योंकि वो इमानुएल है। और उसने फरमाया कि देख, अब से लेकर मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। ज़ाहिर होने तक भी हमने अपने आप को तैयार रखना है, और उस तैयार रहने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी हजूरी को हर वक्त महसूस करें, तभी हम उसकी दूसरी आमद पर खुद को तैयार रखेंगे। क्योंकि पहली आमद खुदा की मोहब्बत की आमद थी। पहली आमद, जिस तरह इशाया ने कहा, एक पुकार लगाई कि काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए, तो खुदा हमारे दरमियान आया। उसने हमें गुनाह से बचाया, उसने हमें बुराई से बचाया, और वो खोई हुई भेड़ के पीछे आया। मगर दूसरी आमद अदल व इंसाफ की आमद है। दूसरी आमद पर वो हमें देखेगा, परखेगा, जानेगा कि हम उन 10 कंवारियों की तरह जिन्होंने तैयारी की और दुल्हा के लिए मुंतज़िर हैं, 5 जो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, क्या हम उनकी तरह तैयार हैं, या वो लोग जिन्हें तोड़े दिए गए उनमें से कुछ ने उन तोड़ों में मेहनत की और उसे डबल किया, अजाफी कर दिया, दुगना कर दिया, तो उन्हें कहा गया कि तुम मेरे बाप के मुबारक लोग हो। और इसके साथ ही खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती की इंजील के 25वें बाब में फरमाते हैं कि तख्त अदालत लगेगी और 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। अब हम जागेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम किस तरह उस ग्रुप में शामिल होंगे जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। इसका गुर, इसका जरिया, इसका कुलिया यही है कि हम जागते रहें, ईमान में मजबूत रहें और खुदावंद यीशु मसीह के लिए खुद को तैयार रखें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।